Good morning, Pastor Cyrus. Happy birthday. God will give you many more birthdays to come. Thank you for giving your life to the Lord. You are a great blessing to all of us. Don't forget, you are always in our prayer. Once again, happy birthday from Pastor Jigo, my family, and of course, from the Church of Bible Baptist, Hinguog City. Happy blessed birthday, Pastor Cyrus Furinas. Enjoy your day and may God bless you more. Mayang adlaw sa inyong tanan diha karon church sa Lighthouse Bible Baptist Church diyan po sa may Palusapis. Maayong adlaw sa inyong tanan. At kini nga higayon akong ipaabot ang akong bati kay Pastor Sai. So, happy birthday po sa inyo. Praying na kayo po ay masaya sa iyong kaarawan ngayon. And salamat sa Panginoon na for a short time ay isa ka po sa naging mentor ko po dyan. Kung ako ay nandyan pa. So, happy birthday po Sai and to Ma'am Bema. Ma'am Bem, yan. Salamat po pala sa iyong pag-aruga sa amin dyan. Makukulit kami dyan noon. Thank you. Yan. Siyempre kay Nico. Yan. Hello Nico. Yan. Nagko na kayo sila ba? Kaya na ako sa Facebook. Yan sa Lima. So, now praying for your project. Your building project. No? Supportahan lang po natin ang ating pastor. Para po ang kanyang plano. Para sa church. No? Para po ang Ebanghelyo ng Panginoon ay mas lumawak pa. No? So, ang bayugan ay napakalaki. Kaya, praying for you. And, siyempre, na-miss ko po kayo lahat. Lalo na si Pastor Sai. Hapon o gabi kung kano sa anigi play. Pastor Leros, salamat kayo sa Ginoo nga imong special day karon. Ug salamat ang Ginoo dugang piyog katuigan another para mga lagat sa Dios. Salamat kay Pastor sa imong kayo sa imong kinabuhi Pastor. Salamat gyud ko sa Ginoo. Ug salamat sa inyong prayers, support ug paghigugma kanamo. Akong panghinaot Pastor nga ang Ginoo maghatag piyog maayong panglawas, dugang pang mga katuigan para padayon ta sa pag-serve sa Ginoo. Ug akong panghinaot nga ang Ginoo magpanalangin pa yung pag-ayo sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Salamat kay Pastor sa imong kinabuhi nga gihatag sa Dios. On behalf sa BBC Tagbina, kami nagpasalamat o among ipaabot ang among paghigugma diha kanimo. Usab, balik ko nako. Happy birthday o God bless us. Congratulations, Pastor Cyrus Furinas sa imong 44 birthday karon ug mga adlaw o gikan diri sa Esperanza Bible Baptist Church. Ako magapanghinaot kanimo og daghan pagkatuigan, ikaw pagagamiton pagadumalahon sa atong Ginoong Hesukristo. Labi na gyud sa imong gisangon niya kanimo madako kay nga buluhaton diha sa payugan. Ako nagaampo nga ang Dios magauban kanimo kanunay o maghahatag kanimo kanunay maayong panglantaw, kaalam o labaw sa tanan, maayong panglawas sa tanan panahon aron makatalbaho ta sa mga buluhaton nga gisangon sa Dios kanato o labi na apil sa imong panimalay padayon ta sa pagpamuhat diha sa buluhaton sa Dios uban ang bugos natong kasing-kasing o sa imong 44 birthday. Nagaampo ako nga nagaan ka daghan pang katuigan sa Dios ulabaw na sa tanan hapit na siya mubalik o makaabot ta ayahang pag-abot. Okay, bulahan katong mga
katawhan niya nga ilig-abot, labi na sa mga pastor, kaya maabot siya nga nagatrabaho. Yun siya, blessed are those servant whom his Lord cometh, finds on the way. Happy, happy, happy birthday. Pastor Sai, happy birthday. Daghan pa tayo mga katuigan nga maabot sa imong kinabuhi. Dako pasalamat ako sa Ginoo nga nagpagamit ka hangtod karon sa pagpamuhat alang sa buluhaton. God bless you. Greetings from Berean Bible Baptist Church in Buhangin. We like to greet Pastor Cyrus a happy birthday, and may the Lord continue to bless you in the ministry as well as together with your family. We are blessed by the dedication that you have given to the Lord. You have touched many lives and reached many places by the gospel through sending out missionaries, and so we are rejoicing with you this day. May the Lord give you more years as well as strength and good health, and may this day be a great day for you. And again, happy birthday and God bless you. Hi, happy blessed birthday Pastor Cyrus Furinas. Doy metong sangod sukat pas Bible School. Salamat ko sa Ginoo sa laing katuigan gihatag sa Dios kanimo. I believe Pastor Cyrus na kay nindot nga kurso nga secular before, pero I believe in the Bible wala na pinakanindot the best nga kurso labaw pa sa secular nga naata sa ministry. Me and you dapat proud dita kayo nga naata sa ministry gibutang sa Dios, ug salamat ko nga sa unom nato nga classmates sa Bible School nga gikan gid sa atong sending church ang BBC RTR. Salamat ko nga by the grace of God kita na lang duha ang buhi pa, doy. Kita na lang duha ang nabilin sa ministry. Salamat sa Dios nga nakasurvive ta sa ministry, nakapadayon ta by the grace of God. Salamat ko sa Bible School pa ta, magbaylo-baylo tag Milo, kape, magbisitation ta before. Pasalamat ta nga hinahinay ang atong mga pangandoy gihatag gid sa Dios. Pastor Cyrus, pinakadakong blessing ikaw ako nga naka sa ministry, mga church members, continue to love your beloved pastor. Dili bayatan ng simbahan karon ay pastor mga kaigsuunan. Mo lang salamat kayo nga birthday sa inyong pastor Pastor Cyrus. Enjoy your day today. More years to come, padayon ta Pastor Cyrus. Doy manggi among sangod. By the grace of God, balikon ko dungog kayo nimo, dungog kay nako. Nga dili mabayran, dili mabaylo sa sekular nga pangandoy ang atong kurso nga naata sa ministry gibutang sa Dios. Have a nice day. More years to come and God's favor to you. Happy blessed birthday kanimo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor! Say, Happy birthday, Pastor! happy birthday, Pastor. Bye! Thank you. Bye! Thank you. Hi everyone, happy Sunday, greetings all the way from Kuwait. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po, Pastor Cyrus. May the Lord God ever bless you. See you soon this all. Happy birthday, Pastor Sai. You're such a great blessing for all of us sa church. Labi na Diyos sa among family. Daghan kayong salamat sa tanan, Pastor. I wish and I pray nga tagan ka sa Ginoo kataas pa nga katlikan celebrate sa imong birthday. Maayong panlawas kanunay. Happy family, more blessings. God bless you, Pastor. Enjoy your day. Happy birthday, Pastor. Wish you all the best. Thank you for being our pastor. Even though it's not an easy job,
a lot of hard work, sacrifices, but you still remain standing, being our pastor. Thank you for being a good friend, a really genuine friend. I hope that God will give you more years to celebrate and good health always. Once again, happy birthday, Pastor. Cheers for more years to celebrate. Happy birthday. Happy birthday, Cyrus. Salamat ko na ikaw akong uncle nga. Giubanan ko nimo sa tanan akong gibuhat sa kinabuhi. Salamat pud ko na gituluan ko nimo na magtarong og eskwela og dapat maningkamot gud para sa kaugmaon. Salamat tanan, Gol. Happy birthday. Hello, Tay. Good evening. Kadang happy birthday. Yeah. Manginaw mi dungagan pa sinog lugalig kang kinabuhi kay aron matuman ang imong pangandoy maman yung simbahan. Kami diri pod maugya pod kini po. Salamat kayo. Enjoy lang sa imong birthday, Tay. Kay maro gyud pagi nga malipay kita. Pinangayo ra ba ka? Auto, salamat kayo. My life I give to you, O Lord. Use me, I pray. May I glorify your precious name in all I do and say. Let me trust you in the valley dark as well as in the light, knowing you will always lead me. Your will is always right. I know God makes no mistakes. He leads in every path I take along the way that's leading me to home. Though at times my heart would break, there's a purpose in every change he makes, that others would see my life and know that God makes no mistakes. And when someday in heaven above I see